يا يديروا شي شامبرمون كيما نتوما هذا هذيك شهادة الوطن والصحافة الإسلامية اللي طابلوا لي البيت. كملوها على الرسم. أنا بغيت الديريكتور داجونس ولا Ça va la formation تاعك؟ bien, كم les produits؟ عندنا produits درنا عليهم لا فورماسيون. مرحبا بكم، اسمي سمسو سعد مراد، مدير تنشيط تجاري في البنك الوطني الجزائري. دونك شوي غافي اليوم نكون في ولاية تيارت. Je suis délégué par Monsieur le Président Directeur Général de la BNA pour lancer la finance islamique au niveau de l'agence 540 de Tiaret, au niveau de l'agence BNA. Donc, ça fait un bon moment, ça fait plus d'un mois maintenant qu'on a commencé à lancer nos agences. Donc, je termine. Donc, à lancer la finance islamique au niveau de la BNA. Actuellement, je viens de Tissimsit, qu'on vient de lancer aussi au niveau de la wilaya de Tissimsit, la finance islamique. Donc, on a l'agence Ta'tiret, on a 27 وكالة. Donc, 27 agences lancées à la Moussaoua al-Watani. Inch'Allah, l'objectif c'est avant la fin du mois de septembre نكونوا أكثر من 32 وكالة اللي كنا برمجناهم déjà au début. Donc, oui, l'objectif avant la fin de l'année, Inch'Allah, avant le 31/12/2020, نكونوا على كامل الولايات الوطن. Donc, نكونوا على 48 ولاية وين يكون يعني on va lancer الانطلاق الصيرفة الإسلامية. Bon, on peut donner un petit peu les produits de la culture. On a 9 produits que la BNA a lancés pour une première phase. Donc les 9 produits c'est des produits d'offre, d'épargne, et 4 c'est des produits de financement Donc les produits d'épargne, comme il faut avoir de l'épargne pour faire du financement. Donc on sensibilise notre clientèle et notre public à ce qu'ils épargnent d'une manière pour que les banques aussi fassent du financement. Donc l'épargne, on a un compte chèque qui est dédié
pour les personnes physiques, les salariés et tout. On a un compte courant islamique, un compte chèque islamique, un livret épargne pour des personnes plus de 19 ans et un livret épargne pour jeunes, donc pour tout ce qui est, ou bien les enfants inférieurs à 19 ans. Donc on a aussi un compte d'investissement. Le compte d'investissement, c'est pour les fonctions libérales et les commerçants ou les entreprises, afin de placer leur argent pour une période allant jusqu'à dépasser 5 ans, qui peuvent aller à un gain ou la murabaha تصل إلى 90%. ولي برودوي دو فينونسمون اللي عندنا تاع التمويل، عندنا 4 منتوجات تمويل. عندنا منتوج كاين المرابحه العقاريه، مرابحه السيارات ومرابحه التجهيزات. وعندنا منتوج اوسي هو مرابحه الاجاره. دونك on peut aller dans le détail si vous voulez par des questions là chez nous. Donc les produits, on assure notre clientèle que ces produits ont été مصدق عليها من طرف المجلس الأعلى الإسلامي. Donc c'est des produits qui ont été certifiés conformes à la charia. Voilà. Il y a aussi une question. أستاذنا الكريم. Au début, bon, on a formé, on a actuellement plus de, si on prend à la salle des agences, 27 multiplié par 2, on a plus de 50 d'informations, plus le contrôle, plus le directeur d'agence. Donc on a 75 on a toujours نوصل في تكوين الإطارات. يعني علاش ما كوناش على خطرة؟ سي بارابور هذه جائحة كورونا، on peut pas organiser des formations de masse ولا à la fois. دونك رحنا en quelque sorte تدريجيا في تكوين من تكونوا يعني في الجزائر العاصمه، تكونوا مع عندنا مدير عباك في الريغلومون 2002 qui a été lancé par la Banque d'Algérie. Donc il y a une séparation entre la finance classique et la finance islamique. بالنسبه للتكوين تاع التكوين الان يصير اطارات البنك الوطني الجزائري. هذه الاطارات كانت تكونت على يد شيوخ المرجعيه المالكيه المجلس الاسلامي الاعلى، حيث ان في المجلس الاسلامي الاعلى علاقه مباشره مع هيئه في داخل البنك الجزائري، في داخل البنك الوطني الجزائري. هي كاينه هيئه متعلقه بلا كونفيرميتي، مطابقه كل المعاملات للشريعه الاسلاميه، وهذه الهيئه يشرف عليها كذلك 3 شيوخ متعلقين مباشره، ماشي مع الهيئه المصرفيه للماليه الجزائريه ولا ماشي مع المجلس الاسلامي الاعلى، مباشره مع البنك الوطني الجزائري. هما شيوخ معروفين ذا مرجعيه جزائريه محضه. بما انه اسال هذيك تليفون المرابحه، يعني لو تعطينا توضيح اكثر. Non, bon, pour le murabaha, on sait qu'une opération commerciale se fait sur une vente et un achat. واش عليه؟ المرابحه هي عمليه تقوم عمليه تجاريه. هنا فقط اننا نخرج من الاطار الكلاسيكي الى الاطار الصيرفه الاسلاميه، ان المتعامل عنده مباشرة مجموعة من الاختيارات. هذه المجموعة من الاختيارات ما تكونش مرتبطة بفائدة كما سموها في التمويل الكلاسيكي، وإنما تكون مباشرة عن طريق الوعاء أو ما يسمى بالوعاء هوامش الأرباح. نعم. À l'inauguration, on a ouvert 5 livrets épargne. C'est juste à l'inauguration. Mais ce que je voulais dire, Anaya, le but, ce n'est pas de savoir immédiatement quel est le chiffre des gens qui ont ouvert. Actuellement, toute la clientèle, elle est derrière en question, dans une situation de renseignement, parce que c'est un nouveau produit. الناس راهم يتسألوا كيفاش البرودوي هذا، اسكو البرودوي هذا عنده لي زانتيري، اسكو عنده ربح، اسكو ما عندوش ربح. راهم يديروا دي سيمولاسيون، اون لور في دي سيمولاسيون سور لو سيت انترنت، وين الناس اكطوالمون يطيقوا يدخلوا في الموقع تاعنا تاع بيانا بوان دي زد، يلقاو اون فونيتر سبيسيال بور لا فينانس اسلاميك وين il y a toutes les conditions pour accéder à ces produits là. ما عنديش عليه.
هذا سيميلاتير تاع هذا لو سيميلاتير تاع لا فينونس اسلاميك كونسيرنون لي موبيلي لوطوموبيل. وعندنا بليزيور برودوي كيما لي بار الادخار للقصر والادخار للاشخاص الطبيعيين البالغين. النساء احنا نعطولو توكيل، هذا هو الفرق بين الشريعه الاسلاميه. احنا نعطولو توكيل باش يقتني هذه السياره، نعطولو ديليغاسيون باش يقتني هذه السياره. هنا بعد كل ما نديروا له المحاكاه لاسيميلاسيون والمشاركه ديالو وشحال تجيه القسط يعطولو، باسكو في المحاكاه يخرج له كل العمليات وكل الحسابات، القسط الشهري اللي راح يدفع من ثم نحسبوا. نعم ديك سا سي تكنيك تكنيك نحسبوا. لا هو حب يقال لك مثال نحسب البنك الوطني الجزائري تكونت على مستوى قسم المحاسبه، قسم خاص فقط بالمحاسبه، محاسبه الصرافه الاسلاميه، سيباري او معزول عن المحاسبه العامه الكلاسيكيه المتعارف عليها بحساب بنكي جديد. كل هذا مبني على الحساب الجاري الجديد، عنده ارقام جديده، عنده معاملات، عنده حتى في النظام الالي مباشره عنده اللي سيباري او معزول عن النظام عن النظام السابق. الصندوق وحده بن عرب ابو علام مدير جهوي مصالح. Monsieur Saad Morad, directeur de l'animation commerciale. مدير الترشيد التجاري الجزائر العاصمه. Qui investissent au niveau de la Banque nationale d'Algérie et on va les prendre en charge d'une manière parfaite. Donc, voilà aussi que quand on parle ou les moyens de financement. Donc, il y a les moyens de financement, oui. Les équipements et tout, mais aussi il laisse ce qu'on appelle l'épargne. Donc il a le banca, on s'arrête comme quoi sur le marché parallèle, ça circule de l'argent qui n'est pas bancarisé, il n'est pas à l'intérieur de la banque. Donc le banca d'une manière que les ouvertures de compte et les clients là, d'une manière que la masse monétaire a gagné des varras, un diolème chimère dans le banca et tout, avec le système, avec les produits qu'on a lancés. Et ça va permettre, c'est-à-dire un pitch d'une manière que un Izmir aussi, un financer les projets de l'État, on financer les projets des jeunes. Un jeune qui va dire à des demandes l'Ijara, c'est un produit, là par exemple, c'est une location, une entreprise une entreprise qui va adquirir un bien, on peut connaître la banque Sidia dans le cadre de la finance islamique, la banque Sidia et escroc en contrepartie d'une marge. Donc voilà un petit peu des exemples, mais كيفاش ما بين الربا لا اخي شوف هذوك العمليات كونفيرميها تقدر تخرج هل يطمئن قلبي. انا خلي لك هنا يطمئن المشروع. عندنا الشيوخ اللي يفتاو ديجا l'achat des équipements parce qu'on sait bien que notre résident qui est à l'étranger, s'il a un salaire qui est justifié, c'est-à-dire un salaire qui est déclaré au niveau à l'étranger ou un justificatif au niveau du consulat d'Algérie, il a le droit d'avoir aussi les mêmes conditions que le résident. Voilà. تقربنيش. il faut être agressif. كاينين بروجي هنايا نورمالمون. جبنا شحال من قناطير سورتو كاين دي موبيل. لا لازم لا ديالو مستقلا بوتيتر دي فوا الواحد كيخدم يتبيناليزا واللي با يبيناليزا الكريدي.
这样